Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Les disciples posent une question au Christ en lui disant « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Le Christ a répondu à cette question sans nier qu'il y aura des grands et des plus grands au royaume des cieux. C'est pour cela que selon saint Marc, il dit par exemple, quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est-à-dire qu'il y aura des premiers. Et selon saint Luc, il a dit, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, celui-là qui est grand. Donc il y aura des grands dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, vous avez entendu qu'il a répondu un peu plus loin en disant « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors tout simplement, on peut comprendre que le royaume des cieux, c'est le royaume des grands. Il est pour les grands. Les grands dans leur tête, leur humilité, leur amour, les grands qui sont sensés, qui sont sages, qui ont mené le bon combat, comme saint Paul a dit. Le christianisme, cher, eh bien, nous pousse toujours à réfléchir à ce royaume des cieux que les pères ont envié et dont ils avaient hâte d'y vivre. Regardez saint Paul, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » C'est mieux pour lui d'être avec le Christ au royaume des cieux. Quel est ce royaume et pourquoi on y tient? Comme on a dit, c'est le royaume des grands, où le Sauveur, le Rédempteur, siège à son trône. Le Christ Jésus, qui est sorti vainqueur et pour vaincre. C'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Apocalypse. Qui est sorti vainqueur et pour vaincre. C'est le royaume où prennent place tous les grands qui ont accepté le Rédempteur et le salut et qui ont vaincu le monde et ses convoitises. Ce sont ça, les grands. Afin d'avoir acquis comme récompense la nouvelle terre et le nouveau ciel, dont saint Jean, le révélateur, a cité dans le livre de l'Apocalypse. Alors tout simplement, je vais vous citer une partie de l'Apocalypse, chapitre 21, où il décrit ce royaume des cieux, ce royaume des grands. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 21, et je vous invite à le lire quand vous rentrez chez vous. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Bien sûr, c'est un vocabulaire humain pour rapprocher le sens à notre intellect, à notre pensée. Mais il n'y a pas un ciel et une terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, parce que c'est la fin du monde. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu. D'auprès de Dieu, ça veut dire de chez Dieu, et c'est quelque chose de céleste. Je vis descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Donc le royaume des cieux, c'est quelque chose de nouveau. Un endroit nouveau, personne ne l'a vu. La nouvelle Jérusalem préparée, et dans quelques éditions c'est écrit, elle s'est faite belle, comme une jeune mariée qui s'est parée pour son époux. C'est ça la beauté. Bien sûr, c'est un effort tout simplement, comme je vous ai dit, dans un style humain, pour rapprocher le sens. C'est quelque chose de très beau, comme une jeune mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle. Tabernacle, ou une autre traduction, ça veut dire la demeure de Dieu. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire la demeure de Dieu avec les hommes. Le royaume des cieux, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville, très belle, céleste, qui vient de Dieu.
Il habitera avec eux, Dieu habitera avec les hommes. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Regardez la beauté spirituelle qui est dans le royaume. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les choses douloureuses du monde ont disparu. C'est ça le royaume. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Notre vie sera nouvelle, notre esprit sera nouvelle. Et il dit à Jean, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce que Dieu dit est véritable et certain, il n'y a pas de doute. Il y aura un royaume des cieux, il y aura un beau royaume des cieux, une belle nouvelle Jérusalem qui est céleste, où il n'y a plus de larmes, ni douleur, ni deuil. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. C'est ça la grandeur des gens qui sont dans le royaume des cieux. Ils seront rassasiés par cette eau de la source de l'eau de vie que le Seigneur, qui est sur son trône, le donne ou la donne gratuitement. Il sera notre Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu que lui. Et nous serons ses fils. Donc c'est ça le royaume des grands qui ont cru à la nouvelle Jérusalem céleste, les grands qui ont vaincu le monde, les grands qui ont désiré de vivre avec l'Éternel comme Dieu et eux comme enfants, ceux qui ont préféré de boire de la source de l'eau de la vie. C'est ça les grands. Et il nous a donné aussi la norme de la grandeur. Eh bien, c'était la simplicité de l'enfance. Le roi des rois, qui a dans les mains les clés du royaume, nous présente une norme pratique pour ceux qui mériteront de rentrer au royaume des cieux. Cette norme est la simplicité du cœur, présentée par l'enfance. Vous avez entendu que Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'enfant est simple de cœur. C'est l'enfant qui agit toujours par amour et humilité. C'est ça l'enfant. Un cœur plein de pardon et d'innocence, l'innocence de l'enfance, qui scandalise personne. C'est ça l'enfant. C'est ça la simplicité du cœur. Et à propos de la simplicité de l'enfance, regardez Saint Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, c'est-à-dire dans vos jugements, ne soyez pas des enfants, mais pour la malice, dans le mal et vis-à-vis du mal, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. C'est-à-dire, soyez devant le raisonnement comme des adultes, mais en face du mal, soyez simples, soyez comme des enfants. Même il a dit aux Romains, Saint Paul toujours, je cite, « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien. » Soyez sages dans le bien. Et purs en ce qui concerne le mal. Éloignez-vous du mal et soyez purs, soyez saints. Il a dit aux Éphésiens aussi, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. C'est-à-dire, on doit être comme adulte, on doit avoir le discernement de savoir quelle est la bonne foi. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Chaque doctrine qui passe devant nous, eh bien, on s'y attache. Non, on doit discerner comme adulte, mais être simple vis-à-vis du mal. Le Christ n'a jamais utilisé dans son enseignement des exemples de grandeur ni d'exemples de notables de ce monde.
mais c'était toujours des exemples de simplicité de cœur, de modestie, de pureté du cœur et des exemples d'endurance. Comme il a dit, selon saint Matthieu, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Bien sûr, celui qui est humble de cœur et il est doux, sûrement il trouvera du repos pour son âme. Il aura une place au royaume des cieux. Les grands personnages de l'Église étaient simples et humbles de cœur. Même le plus céleste des moines, on l'appelle le grand Saint Antoine. Et vous avez d'autres, regardez dans leur vie, ils étaient des grands, mais humbles de cœur, comme Saint Bichoy, Ambakaras, l'Anachorète, Athanasius, le théologien, Ambashnouda, le père des ermites. Ils étaient grands par leur simplicité de cœur. Aussi, il nous a tracé le chemin vers le ciel. Le Seigneur nous a préparé le chemin du ciel, il nous a ouvert la porte et nous a enseigné comment y aller. Mais au début du chemin, il a mis une bonne carte avec un avertissement, ce que vous avez entendu aujourd'hui. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive, ou la chute arrive. Saint Paul aux Galates, il a dit, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, de changer l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit refusé. C'est de là qu'il vient les chutes des nouvelles doctrines, des évangiles transversés ou changés. Il continue, je cite, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre annonce, un autre royaume, un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Il répète, il nous dit, et c'est de là qu'il vient les chutes. Et dans l'épître de Saint Judas, ou de Saint Jude, c'est écrit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, ne sont jamais satisfaits, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. C'est ça, les gens qui font des scandales. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la bonne doctrine qu'on doit toujours y tenir. Donc le chemin du ciel mène au royaume des grands, mais à la forme des simples et des aimables, qui chantent avec David, le psautier. Il chante ce psaume que vous avez entendu au commencement. Heureux ceux qui sont intégrés dans leur voie vers le royaume, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. C'est ça les grands qui vont dans le royaume des grands avec un cœur simple. هنسميه ملكوت العظماء. حاجة عجيبة جدا. دايما الواحد يفتكر انه لابد ان يكون يعني نقول لا كل اللي موجودين في الملكوت دول مش عظماء. لا طبعا عظماء. عشان كده سأل التلاميذ المسيح وقالوا له من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ خلي بالك أجابهم المسيح ولم يرفض فكرة وجود عظماء وأعظم في ملكوت السماوات، بدليل في إنجيل مرقس يقول لنا فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. وحسب القديس لوقا برضه يقول لنا لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما في الملكوت. والنهارده سمعته المسيح يقول فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. يبقى ممكن نقول إن ملكوت السماوات هو ملكوت العظماء، ملكوت الذين غلبوا وورثوا كل شيء وصار الله لهم إلها وهم صاروا له أبناء. هم دول العظماء.
العظماء في حكمتهم وفي جهادهم الحسن. المسيحية دايما يا أحبائي بتجعلنا ننظر إلى هذا الملكوت ونركز تجاهه، ملكوت السماوات الذي صار شهوة للآباء وتطلعهم. شوفوا بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جدا. يا ترى إيه هو هذا الملكوت؟ ما هو هذا الملكوت وما سر التعلق به؟ ليه الناس بتتعلق بالملكوت؟ هو ملكوت العظماء، بيجلس على عرشه المخلص الفادي الذي زي ما يقول لنا الكتاب الذي خرج غالبا ولكي يغلب. بيدخلوا مين؟ يدخلوا الذين قبلوا الفادي والخلاص وانتصروا على العالم وشهواته عشان يفوزوا بالأرض الجديدة والسماء الجديدة اللي تحدث عنها يوحنا في سفر الرؤيا. فأدعوكم دايما لما تروحوا تقروا سفر الرؤيا الإصحاح 21، يوصف لك الملكوت بس بطريقة بشرية وبلغة بشرية، بس عشان يقرب الحلاوة بتاعته والعظمة بتاعته لذهن الإنسان. يقول لنا في رؤيا 21 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة. هل هناك في ملكوت السماوات في أرض وسماء؟ لا، ولكن حاجة بس ركز على جديدة، شيء جديد، حتة تعيش فيها جديد. لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. خلاص كله انتهى، لكن هيعطينا شيء جديد. الملكوت ده كله جديد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة. هي دي كده ملكوت السماوات. تخيل إنها أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، يعني ربنا هو اللي عاملها ونازلة من السماء، حاجة سماوية مهيئة، يعني جميلة وموضبة نفسها كده كعروس مزينة لرجلها. تشبيه عشان بس يخليك تفهم وتتخيل كإنسان ايه الحلاوة اللي موجودة في ملكوت السماوات. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مدينة أورشليم الملكوت، هو ذا مسكن الله مع الناس. ربنا هيسكن معانا زي ما المسيح كان معانا وفي وسطنا كده بحسب الناسوت. هتلاقي الملكوت دوت هو ان الله يسكن مع شعبه، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها له. ما فيش بقى حاجة تانية تبعدك عن الله، ساكن معاه للأبد، هو إلهك وانت ابنه. ما فيش آلهة تانية في قلبك، ما فيش عالم، ما فيش. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. ادي الملكوت، لأن الأمور الأولى قد مضت. آلام العالم خلاص خلصت. ادي الأرض الجديدة وادي السماء الجديدة. وقال الجالس على العرش، كل ده في سفر الرؤيا، ها أنا أصنع كل شيء جديد. دايما الجديد بيفرح الإنسان. كل الملكوت واللي في الملكوت دي حاجة جديدة. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. محدش يشك أبدا في كلام ربنا. كل كلمة موجودة في الكتاب المقدس ده شيء صادق وأمين. ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. ربنا بيروينا من فوق، مش هتحتاج لعطش. نفسك مش هتبقى عطشانة لأنك ساكن مع الله كإله وإنت كابن. من يغلب، آخر آية هقولها لك، من يغلب يرث كل شيء. من يغلب على الأرض، من يكون عظيما في جهاده على الأرض يرث كل شيء. يرث هذه السماء الجديدة والأرض الجديدة، يرث هذا الملكوت، مدينة أورشليم السمائية. من يغلب يرث كل شيء ويكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هذا هو ملكوت العظماء، ملكوت الذين غلبوا، ملكوت الذين ورثوا كل شيء جديد، ويسكن الله في وسطهم ويرتووا من ينبوع ماء الحياة، وصار الله لهم إلها وهم صاروا له أبناء. هذه عظمة الملكوت. أعطانا المسيح نموذج للعظمة.
العظمة دي شكلها ايه؟ او ايه هي العظمة في مفهوم المسيحية؟ هو بساطة الطفولة، هي دي العظمة. عظمة الإنسان إنه يكون بسيط، قلبه بسيط. يعني الملك الأعظم اللي بيده مفتاح الملكوت يعطي نموذجا عمليا لمن يستحق أن يدخل الملكوت، هو البساطة اللي أشار إليها بطفل. فهي بساطة القلب التي يتعامل بها الطفل بحب. قلب الطفل كله تسامح، كله براءة الطفولة. يقول لنا فدعا يسوع إليه ولدا وأقاموا في وسطهم وقال الحق أقول لكم، كلام تصدقوا وكلام تحفظوا، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بس خلي بالك بولس الرسول يشرح لنا كويس قوي يعني ايه تبقى زي الطفل. يقول لنا أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم، في فكركم وحكمكم على الأمور، بل كونوا أولادا في الشر. خليك عيل أمام الشر، اهرب منه، خليك بسيط. وأما في الأذهان فكونوا كاملين. ويقول لنا وأريد أن تكونوا حكماء للخير بسطاء للشر. ابعد عن الشر، خليك بسيط. ويقول لنا كمان كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. ما تقفش طفل في فكرك، اعرف تفرق وتميز بين الفكر ده والفكر ده، والإيمان ده والإيمان ده، والأسلوب بتاع الحياة ده والأسلوب بتاع الحياة ده، كي لا نكون فيما بعد أطفالا مضطربين. أحد الآباء بس ما عرفتش أترجمها ديت، فكان يقول دائما إيه؟ لا نلبس زيهم ولا نلعب زيهم ولا ناكل أكلهم. طبعا مش ممكن هتلبس زي العيال ولا تلعب زي العيال ولا تاكل زي العيال، لكن نعيش زيهم ونتعلم طبعهم. يعني أحد الآباء العظماء بس بسطاء في كلامهم، لا نلبس زيهم ولا نلعب لعبهم ولا ناكل أكلهم، لكن نعيش زيهم ونتعلم طبعهم. لم يتخذ أبدا المسيح أحبائي في تعليمه أي مثل واحد متكبر أو قال لك إيه عيش زيه، لكن دايما كان ياخد أمثلة البساطة والطهارة والخضوع والاحتمال، زي ما قال لنا احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. لما تبقى وديع متواضع القلب تجد راحة لنفسك، تجدوا راحة لنفوسكم. ما تقلدش الناس، خليك بسيط أمام شر الناس. ما تقولش ما كل الناس كده، أصل ده زمن ما ينفعش فيه كده. لا، كل الكلام ده مش كلام إنسان قلبه بسيط وفيه بساطة وبراءة الأطفال. عظماء الكنيسة أحبائي كلهم كانوا بسطة. شوف حتى القديس الأنبا أنطونيوس يقولوا العظيم الأنبا أنطونيوس، والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، والأنبا سناسيوس، لما تشوف حياتهم تلاقيهم كانوا أطفال في الشر. آخر حاجة الطريق للسماء. انتوا النهاردة عرفتوا الطريق للسماء معمول ازاي؟ البساطة. يبقى عدى لنا المخلص طريق السماء وفتح لنا الباب وعرفنا نوصل ازاي، ولكنه كما قال أحد الآباء حط في أول الطريق يافطة عليها تحذير اللي انت سمعته النهاردة. التحذير يقول لك ايه؟ ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرات. انك تمنع إنسان انه يتقدم للمسيح. بس خلي بالك ما تقفش انت كسلان ما بتتقدمش للمسيح وتقول الله اصل ده فلان ده اعثرني. قال لك حتى لو ده اعثرك انت المسؤول، انت اللي تقطعه، انت اللي تبعد عنه. مش تقول اصل فلان بيعثرني. طب ما دام انت عارف انه بيعثرك قاعد جنبه ليه؟ بتتعامل معاه ليه؟ ابعد عنه ببساطة قلب. ويل لذلك الانسان الذي به تأتي العثرة. وشوفوا بولس الرسول ينبهنا عن هؤلاء الذين يسببون العثرات، يتكلم عنه يقول غير إنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، بيغيروا التعاليم. يقول لك لا خليك ناصح، لا البس كذا، لا اعمل كذا، لا رد كذا. لا، امشي حسب إنجيل المسيح. ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما، فليكن مرفوضا. ارفض كل تعليم
غير تعاليم المسيح. وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. اركز على تعاليم الكنيسة، تعاليم الرسل ومفاهيم الرسل. سيبك من اللي بيحولوا إنجيل المسيح بمعاني أخرى. فطريق السماء يؤدي إلى ملكوت العظماء. عن طريق إيه؟ عن طريق البسطاء، عن طريق البساطة. أحباء، بعيد عن العثرات. تكون إنسان محب، تكون إنسان وديع، تكون إنسان لا تقاوم الشر بالشر. هو ده كده اللي يخليك عظيم في ملكوت السماوات، عشان تبقى مهلل في يوم من الأيام زي المزمور اللي انتوا سمعتوه النهاردة: طوبى للذين بالعيب في الطريق السالكين في شريعة الرب، طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، له المجد الدائم إلى الأبد آمين.